justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. Britannic Guru, long live. Long live, long live. Britannic Guru, long live. Long live, long live. Britannic Guru, long live. Long live, long live. Ibrahim! Long live. Ibrahim! Long live. Ibrahim to pa long live. Long live, long live. Ibrahim to pa long live. Long live, long live. हमारे मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. अंधा कानून नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अंधा कानून नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. झूठा वादा नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. झूठा वादा नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. Implement नूरे. No rest, no rest. Implement नूरे. No rest, no rest. No accept नूरे. No rest, no rest. No accept नूरे. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. हुकुम बरा आयोग लखो. आयोग लखो, आयोग लखो. इब्राहिम तो आयोग लखो. आयोग लखो, आयोग लखो. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No implement, no rest. No rest, no rest. No implement, no rest. No rest, no rest. No implement, no rest. No rest, no rest. No accept, no rest. No rest, no rest. No accept, no rest. No rest, no rest. Ibrahim! Ibrahim! Only. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Britain is going to long live. Long live, long live. Britain is going to long live. Long live, long live. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Justice, no rest. No rest, no rest. Justice, no rest. No rest, no rest. Long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Ayuk loko, ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. No rest, no rest. No rest, no rest. No accept, no rest. No rest, no rest. No accept, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. Ayuk loko. Ayuk loko, ayuk loko. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Maya, public Maya. Orang lain terkenal kas bangai. Dia orang panas ya. Hah? Orang final ke orang tong sih. Akhirnya kalah semua ya orang tong. Tapi bisa yang mana jauh? Ah, jangan tong ya. Kamu ini. Asyik kok saya sama. Kok saya mana sung di mana kok saya mi ada? Kaca sini kok kaca. Takkan kaje, presiden kami.
আসল দে মোবাইল সে বুনাই দে susi orang ni perjalanan. Asim sama nih. রাখ আরে মানে তো भाई cái xe phát sao nó cũng có nó không có thằng này cả nó thì bố nó cá sấu cái nó phải cái cá sấu mà nổ rồi đây là chỉ ăn cá sấu thôi cái chúng ta một tí xả xin nó sao cái chúng ta cái kia lihat lihat kan Ayo naik sana. Bara samtam khai বুঝছেন বাপে জন্য হ্যাঁ eh cuma di plaza to bash koro khai asok to islam ene to আমরা কিছু হই না di plaza কিছু হইতো না বাস কৰো খাই আসক তো হইছি আর তোমরা একটু রই যাও তাতে পারে না শামুক খালি শামুক খাওয়া শিখলে হইতো না খালি হয়ে জায়গা কোন সময় গাছ খা এখান থেকে সরাও
Jangan hal lain bukan kok. Hei, darah jok. Oh, ada. Justice, no red, no red, no red, no red, no red, no red. हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. कितनी करो, no, 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 We want justice, justice, justice. সবাই পিছলে পালাই বা জুমরে দেব আর জুম যাও না ঠিক আছে সামনে সামনে উপরে না দেখি তো কোশ্চেন না প্রথম আপনার নাম কইবেন আপনার কোন সংগঠন লাগি এটা কইবেন এরপর বাকি বিষয়টা কইবেন এই বোম নামাই ধরি সুমন ঠিক আছে স্যার রেডি আমি প্রসেনজিৎ দেববর্মা এলাইস হাস্তেফা এনএলটি উরি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এন্ড সুপ্রিমো আজকে আমাদের এখানে এটা হাটাইকতর লোকেশনটা জয়েন্টলি আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি 4 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এন্ড ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে ত্রিপার্টাইট অ্যাকর্ড হয়েছিল শান্তি চুক্তি হয়েছিল তো এখানের একতের ভিতরে কিছু যে গভর্নমেন্ট এজেন্সিসরা যে অন্য একটা সৈন্য করতে চেষ্টা করেছিল তার কারণে আমাদের যে কেদার এবং পাবলিক এবং জনগণ ত্রিপুরা আমরা মিটিং করে বৈঠক করে ডিসিশন নিয়েছি যে এটা যেন ঠিক করা হোক এই যে ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ স্পেশাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ এখানে কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যার কারণে আমরা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের অল ক্যাডার্স এনএলএফটি এনএটিটিএফ এর ক্যাডারদের সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যার কারণে ক্যাডারদের তরফ থেকে প্রেসার আছে যে 2 বছর হয়ে গেছে আমাদের এখন একট হয়েছে থাকতে চলাফেরায় ইনকাম সোর্সের জন্য
অনেক প্রবলেম হয়েছে, যার কারণে আমরা বাধ্য হয়েছি যে আমরাও চাই না যে রাস্তা অবরোধ করে একটা সমস্যা প্রবলেম স্ট্যান্ডিং করতে আমরাও চাই না। গভর্নমেন্টের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম 1 তারিখ জুন, সময় দিয়েছি ওনাদেরকে। তো ওই 7 দিনেও ওনাদের থেকে কোনো রিপ্লাই আসেনি। এরপরে আমরা আবার ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার সাহেবের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছিলাম, তখন কোনো না এটার ফেলুর হয়েছে, আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন আসেনি। যার কারণে আমরা ডিসিশন নিয়েছি, আমরা তো শান্তি চুক্তিতে আছি, আমরা এখানে পার্সোনাল নিজের ব্যক্তিগতর জন্য এই আন্দোলনটা করিনি, আমাদের কেদারদের জন্য, ত্রিপুরাবাসীদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য, ত্রিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য। যার কারণে আজকে এই আন্দোলন। কোন কোন জায়গায় আমাদের সুবল সিং আছে, আর এখানে অবরোধ আছে। আমি অলরেডি সকাল থেকে ভিজিট হাতাই কত প্রেজেন্টলি আমি এসে পৌঁছলাম আর কি। কতজন ক্যাডার রয়েছেন আপনার? 1200 অ্যাবাভ। আপনাদের প্রেস মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে সরকারের কাছে আমরা আপিল করছি যে তাড়াতাড়ি যেন আমাদের এই দাবিগুলো যেন মেনে নেয়। অক্ষুণ্ণ রানিং পজিশনে একটা আমি বার্তা পেয়েছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে, যে তাড়াতাড়ি একটা সলিউশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটাই আর কি। আপনাদের এই বন্ধের আওতায় কি কি বাকি রয়েছে, কি কি জরুরি পরিষেবা কি কি চালু করা হবে? বন্ধের তো কোনোটাই বলে এত হয়নি। এই আলোচনার মাধ্যমে গতকালকে যেটা আমরা করেছি মিটিং, হাই লেভেল কমিটির মিটিংয়ে মোটামুটি পাস হয়েছে, কিন্তু কিছুটা রয়েছে। আমরা একতের বাইরে যাইনি, আমরা একতের ভিতরেই এই কাজগুলা করছি আর কি। থ্যাংক ইউ। একটু সাইড দেন এখন আপনারা। আরে 12টায় একটা ডিজিপি এসপি আর ইবিন খাবো হামলা তাহে কলম সে সিমবাই হামিয়া বরং মনা নরক বেশি কলক রमै চবাক লাইকা নরনে পুইলা সানমুং নাহারমুং তো স্বাধীন ত্রিপুরা পাইথাগো 250 কোটি প্যাকেজ বাই সমাবঙ্গে তংকজাং হালক ফাইলাইকা আর নে বিসিং ইমপ্লিমেন্ট ইয়া হনে যে তাবু লামা আসুক লাইমানি বব থাইও আসুক যা ইয়াখা বসু জরারমে আসুগই তংখ চিনি তাক আসুক থাই হিংkai সুবল সিংও কাইসা আসুক লাইজা তাই ওর সাদোফরা 10 লাহারও কাসুজা তাই তাবো হাতাই কতর जों ওর নিজে সব ফাইজাক চিনি বরম গোনাং পিডি গ্রুপनि প্রেসিডেন্ট পরিমল দেব বর্মা তাই आं নিজে সয়ং আসুনজি দেব বর্মা এলাই সাস্তেপা তাই চিনি তাকো অলেন্দ্র এটিটিএফ नि প্রেসিডেন্ট বনি যেবো সয়ং দङ বো ফাইসক কাইনাই जों কাবরে রিমানি বাগিনাই সমান বাকসাংলাইমি आङै दंखा অবহাইতা কিসাসে নরকনি বিসিংগন কেবো ফেসবুক পেজ নেনি ইউটিউব রগো ফাই অরব বরক সংগঠন অ তিনি কাসুমানো বরক একসেপ্ট খায়া বা নরক বাই গদাল ফাইয়া অবহাইরা নুখা অব ববহাই তামো তং নরকনি বিসিংগ যে কেসা কেরেং সালব্রুমনো চিনি বিসিংগ তো কোনো কেসা কেরেং করে বরম গোনাং পিডি পরিমল দেব বর্মা গ্রুপ কেসা কেরেং করে হাস্তেফা গ্রুপ কোনো কেসা কেরেং করে এটিটিএফ नरक जे संमानी अब नुखा अब तो एक्चुअली कैसा प्रेसिडेंट न नरक जेटा संमानी अब कुन इला सस्पेंड खाइमिया कोखे अब हाइता एके सस्पेंड नुखा कैसे केरे नुखा माने अब तो बुंनि व्यापार जों तो अब सिगारालिया तुम जॉइनली भाबे अब जे आंदोलन खाइ दङ ओ आंदोलन जत ताकुकताय बुकुक सं फायै जोंनो चुबाना नोंथां नरकनि प्रेस मिडिया नि बिसिंतै अबनो चिनि कबुकमं কইমুং সাকলাই ওটা স্যার তাকি যে সুমু হাসতেনি যত তীব্রসা দফারক বিমান অরে পরে জরাবো নরক সিলাই বলি থাংলাইকা ফিয়াবা বরক नै সুবাম বনে নরক বছর গদগ্রমই নরনি রাংসাংনি জরা নরক স্যাক্রিফাইস খালাইকা ফিয়াবা নরকনি বিসিংগন কিসিসা খাসিমুং নালাইকা আবো তো কবুই নরক বাই নরক ন নেনি পতাম পিতিম পেরলাইকা তামুং লাইকা তংকসাং হালগো ফিরক ফাইবো नरक नै अ खासिमुं नालाय माने ब हातिनि सापान बाय सुइ अ खासिमुं पाइलायनो नरक नै अब जे बखा कखयिं दंनाय बखाव मयला नांजाक नरक बरनो सुंना नांनाय आगि तो नों ताक सुंखा कगलायो अबनबले ताक सुं कगलाया
একটা পেপারও जों साइन खालायखा एनुअलिटी एटिटिएफ ओंखाय नों बरले आबो डिफेक्ट डिफारेन्ट नङै दंखाबा नों जुदि तिप्रासना नि बागै हामक्रायनाय हंखाय नोंथां उखलग दं जोंखि अर चिनि बागै दे ना फातार हानि बरक न फायदि हनि दे जोंहा आन्दोलन खाय दंबा चिनि हानि बरक चिनि तिप्रासना सारेना हनि जों खाय दंब्ले तिप्रासन मान थाइनो रेनसे खाय दंब्ले न नखना चिनि बेनारबो जों तामसान फायदि ओ जागा जोंनो फान सुबा फायदि निनि फोर बांसुबा नान फोर उचो फायदा तो कामिया बासुक लायका खूब काहाम लायका रेस्पन्डी दङ रिया तामखै चिनि ओ सैजां बिसिङाव यां केटेकेन केसे केरां ngै किसु एजेन्सि स्ट्रक बर आरो 19-20 क्लाइमान बागिसे जों तिने अल चिनि के दाराव 2 बছर ngै थाका जों एकर्ड खायमाने 2 बছर काय दं आबो गया ang दं अंनानि যত কিসনো ঠিক সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টিং এক দকা হাইনি বাগै जों तिनो रा सुगौ निनि अ जे फाइनाल किति बसाय नि ताखौ नि बुखौ गेदा बर जारा जोंनो सापर्ट खारक बर नां मेसेज ना मुसुङो फायदि जरा तंसानि फानसा निया प्रिनाय सिनि अ कासुतानि फायदि सिन मान थाइना मान थानि जों हाते मानानि नं हामबाय जरकाइसो नंजे नंखौ खायमानि उलवो नुखा जे थुंरं हापां बायदि दालमानि न एमनकि जे नेशनल पार्टी दंनाय बिजेपि पार्टी न जयनिं खायमान नुखा गायनिनि आजगा वान सुमु तंगैनो माखना जे तिप्रासा न बाथैना बागा आरो थानाय मानथै थानाय आतुरे हुनु न स्पिच रक बासन दलि मानि खानागा गा पिया बासार बल गा फेलाय मुंगै नों हाहाय सात मुं टटल बरक ओ जगा थांगै निनि दफानि बागै सानथानि नों गाबो जे हापां बाय अबाहायके गदालायांगो माहिति सबा नखना नागा सातम फेर दङ जगा अब भाई ओ जे आं बीजेपी जइन खायमाबाय तो चिनिमो किसा आलादा आबो तानि व्यक्तिगत मासार लुकुरंनि तो सान लुकुरंनि तो आसाय दंना जे निनि अर दंनाय बरक बेबा बरक दं कसम लुकु मामा इगे बरक तो नों आव आजगा थांगा या फानकराक न थांग्रम बयथै आजगा थांबाथाय थांगाय निनि फानतिगि जांगानोबा जों बरक आसामं दखना जों मानथैदा दाखै मानो नों ताबुक दाम सानाय बरक निनि लुकुरं न सा आबो बेलाय पॉइंट न संखा तामनि बागै हिंखाय टीएनबी चुक्तिं मानबो सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट जरा कोalition सरकार स्टेट अफ जुथ सरकार दङ बरबो चुक्तिके फैका बरबो हायके सरकार बायनो गदालै सामुं तांखा ठीक तततो निजिनि जे पैकेज जे डेवलपमेंट न खायनन थागांखाय सरकार सेखायनाय बा सरकार बायनो जों गदालनानि नांगौ आनि मते हायनि बागै जों सरकारा आंनि व्यक्तिगत बाय गदाल खाता हायसे इनका अबल बाय अब कानेक्शन करे हायफानो सिनि ककनो ताबुकसिन बरंगनां परिमल देव बर्मा तिनि ताको अलेन्द्र देव बर्मा जों ताको ताम दल थाम साननानि बिसिंथिनाय जों ता मानानि दिगिनो थाङै दङ माइ आंलाक একটা आशा चिन्ता दङै दङ ता सर मानो दिगिसि आशा सिजा थङा गाय ब्लक ले तामनि सर जों रिटेनलि माइ आशा याखारिया जों नायो रिटेनलि माने बरक जोंनो सैरिना नांनाय एबं मियानि मिनिट गोबां मा आजागाव माने पजिटिभ न फायका बरक माति साको मिनिट दं गैया गोबां मा जारा थैनो बदल दंनाय रखायनो तंकसम रखायनो जे सरकार बाय खफिजा तंखना अम्पिर ओंखाय नंनि बुखावबो निनि बुखाव नों पार्सनेल ओंखाय टाउन फाइ फटो इदि तंखना दिनै नासिनि तारिख माहाय खखबो हायसे आजागाव कायसे गं थागा डेभलपमेंट स्पेशल इकोनॉमिक डेभलपमेंट पैकेज जोंनो प्रोजेक्ट सबमिट खालायदि हनि रिखा अ प्रोजेक्ट सबमिट खालायमानि यागलो डिपार्टमेंट बरक साखा अबतिखै इंया बरक सामा हायबरिखा आबो बुंया इनका आबनि यागलो जों वान सुका जे बबो हायकेंनाय आबनि परेखाय एक मासनि पर एक दुइ मास रंखाना कायसा गाइडलाइन फायगानि बरक सुनो साख्लायो ताम गाइडलाइन फायमानि डोनार डिपार्टमेंट इनका डोनार डिपार्टमेंट गाइडलाइन तो जागा सुइजा क्रुइ डोनार तो सुनो रांगना हायबानो बुंनि बिसिंति रिदि अबो कायसा क्रुइता हायसे किन्तु मिया जे मीटिंग नि डिसिजन नि बिसिंति नाय बरक आवा डोनारनि जे अंकनो बरक खायलिया चिनि बायनो बरक काबो सामुं तांनाय प्रोजेक्ट तांनाय अबो हायता ओंखाय दातिना नर खबर का हामानो नरं बिसिंति अबो दिन साख्लायमु
হামবাই খবর কা হাম্মা নাকি স্যার নর বড় সিনাই দা খবর কাহাম সেংখাবরে নাই সেংখাইবা মানান বাগিসে সালাই মাবা মায়ো খুইखे माइसाओ एयावबो हायता রসনাইকে বকর রসনাই সানো आबो ताबुक साइमिया खबर ताम मेसेज पाथंनो थाइसिङो रानिं पोजिशनाव आं नर आं फाइमा लगले नर बेरत थांगिबा नर बैसो सकां इम्पोर्टेन्ट मा दिग्रासु तामबगे नर हुंखा सिनि कैसा पहर सानो थांगा हंके স্যার लुकुनि पहर মেসেজ দা নাইसिङै दं मान ककलाय सानके मेसेज तो जोंनासो सिनि पे तो सलिन दंलै सिनि आन्दोलन तो सलिन दं गभर्नमेन्ट प्रोसेस तो प्रोसेस आबो आलादा थांgi दं यदिबा हामबाय जो दनो न আরো বাকি রয়েছে আমি একলা खबर पाবেন আপনারা একটু জুম করেন দুজন একটু ক্লোজ আয় হ্যাঁ